একজন জোয়ান পত্নীর মাতা আমি মাতিম আমি ইমান বুড়ো হয়েছে তথাপিও তো मन में तो जवान है ना वकील पत्नीर पत्नी बुढ़ी এই বুড়ি লৈ মই কি মন্তব্য দিম নিদিম वकील पत्नी बुढ़ा बेटी তাই দিয়ে আমি কি লাভ করি কোনো একজন জোয়ান পত্নীর মাতা আমি মাতিম আমি ইমান বুড়ো হয়েছে তথাপিও তো मन में तो जवान है ना वकील पत्नीर पत्नी बुढ़ी এই বুড়ি লৈ মই কি মন্তব্য দিম নিদিম আজ মই জোয়ান কই দিলু শেষ হয়ে যাব নাকি তার বহু बहुत सुंदर बहुत धुनिया बहुत बो और मिस इंडिया निशिना कई दिल अपनी की कबले विचारे मोर तो केस करिब मैं आपनार बिरुद्धे केस करिम मैं आपनार बिरुद्धे केस करिम अपनी मोर लगे झगड़ा कराते आइसे ना इंटरव्यू लाते आइसे ना ना अपनी एटू क्लियर करो मोर लगे झगड़ा कराते आइसे ना अपनी केस कराते आइसे खुदी बोले तो आराम से खुदक ना Why are you attacking me? Why are you attacking me? वकील को क्या कोनो पैसा दीजिए अपना वकील को वो पैसा दीजिए करीम मर एटू मर राजो बुरी बुली कोआटो तले बेया हुनी कारण एजन लेक्चारार হয় এজন বিধায়কৰ পত্নী হয় এজন এটা কলেজৰ প্ৰফেসৰ হয়